संसार सारु भुजे गंद्रहार सदा वसते हृदय हरिते भवं भवानी सहित नमामि मंगलम भगवान शंभु मंगलम वृषभध्वज मंगलम पार्वतीनाथ मंगलाय तनहरि सर्वे मंगल मंगल सर्वे सर्वाक साधिके गौरी नारायण नमो नमो। जय शिव शंभो शिव शंभो शिव शंभो जय जय बाबा धवळेश्वर बंधुछु तुम पयरे शिरे चंद्रमा रही अछि गंगा बहुची तुम जटारे शिरे चंद्रमा रही अछि गंगा बहुची तुम जटारे शहे आठ बेल पतर शहे आठ बेल पतर आनिछु निय ठाकुरे जय जय बाबा धवळेश्वर बंधुछु तुम पयरे शिरे चंद्रमा रही अछि गंगा बहुची तुम जटारे बहुची तुम जटारे देव प्रभु रक्त चंदन रे त्रिभंगी रेखा सजाई देबु हे चंपा नागेश्वर मंदार चुपा आंटी देव प्रभु रक्त चंदन रे त्रिभंगी रेखा सजाई देबु हे चंपा नागेश्वर मंदार चुपा तमे सत्य शिव सुंदर तमे सत्य शिव सुंदर शरण तुम भयरे जय जय बाबा धवळेश्वर बंधुछु तुम भयरे
ଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ରହି ଅଛି ଗଙ୍ଗା ବହୁଛି ତୁମ୍ବ ଜଟାରେ ବହୁଛି ତୁମ୍ବ ଜଟାରେ लिंगरूपी लिंग राज महाप्रभु हे महेश्वर पारी कर प्रभु यही काल रात्रि करू जुआर लिंगरूपी लिंग राज महाप्रभु हे महेश्वर पारी कर प्रभु यही काल रात्रि करू जुआर मानसाई चिंते तुम्बना मानसाई चिंते तुम्बना धरिकी तुम्ह भयरे जय जय बाबा धवळेश्वर बंधुचु तुम्ब भयरे शिरे चंद्रमा रही अछि गंगा बहुची तुम्ब जटारे बहुची तुम्ब जटारे हे आमर कला प्रेमिक दर्शक दर्शिका माँ बापा भाई भौणी आबाल्य वृद्ध वनिता ये आज आमर नृत्यनाटिका प्रभु शिव शंकर पूजा दृश्य वर्तमान देखी ने महाभारत विरचित नाटक विश्वास मामुसा जिला वंशनाश बा पांडवासुर वध बेलाल सिंह जन्म समस्त को आमर नमस्कार वर्तमान विदाय नौछु। दुर्योधन सभा सदन बीजे राजा दुर्योधन संज्ञा मुजार शकुनी मंत्री सखा भाई वीर कर्ण सखा भाई वीर कर्ण
চাপাতে পদ ফুটে স্কন্দে লক্ষ্মী বিরাজে রাজবেশ পোশাক শিরে মুকুট সাজে চাপাতে পদ ফুটে স্কন্দে লক্ষ্মী বিরাজে রাজবেশ পোশাক শিরে মুকুট সাজে ওই হস্তিনাপুর রাজন সভা সদনে বিজে রাজা দুর্যোধন সঙ্গে নাম যার শকুনি মন্ত্রী সখা ভাই বীর কর্ণ সখা ভাই বীর কর্ণ ওটে মৌড়মণি সখা সদর ঘেনি সাঙ্গরে ভাই দুঃশাসন মামু শকুনি ওটে মৌড়মণি সখা সদর ঘেনি সাঙ্গরে ভাই দুঃশাসন মামু শকুনি রোজ রাষ্ট্র নন্দন সভা সদনে বিজে রাজা দুর্যোধন সঙ্গে নাম যার শকুনি মন্ত্রী সখা ভাই বীর কর্ণ সখা ভাই বীর কর্ণ অতিমান গোবিন্দ পনঙ্গ নারায়ণ গান্ধারী মাতা যার দ্রুত রাষ্ট্র নন্দন অতিমান গোবিন্দ পনঙ্গ নারায়ণ গান্ধারী মাতা যার দ্রুত রাষ্ট্র নন্দন রোজ মনসাই করঞ্চন সভা সদনে বিজে রাজা দুর্যোধন সঙ্গে নাম যার শকুনি মন্ত্রী সখা ভাই বীর কর্ণ সখা ভাই বীর কর্ণ মামাশ্রী করে ভাজা শত গৃহে সাজিছিলি সেই সেই পাণ্ডব ମାନଙ୍କୁ ମାରିବାର ଉପାୟ କିନ୍ତୁ ମାମାଶ୍ରୀ ସେମାନେ ସେଠାରୁ ହୋଇଲେ ବିଜୟ ପାଣ୍ଡବ ଗଲେ ଦ୍ରୌପଦୀକୁ ଧରି ଗୁପ୍ତ ବନବାସ ସୁଖେ ପାଳେ ପ୍ରଜା ଓଇ ହସ୍ତିନାର ରାଜା କିପରି ପାଇବା ବରୁଣାବନ୍ତ ରାଜ୍ୟ କୁହନ୍ତୁ ମାମାଶ୍ରୀ ବୁଝିଲୁ ଭଣଜା କରିବା ନିଶ୍ଚୟ ସେଥିର ଉପାୟ ପ୍ରଥମେ ପୁରଚନ ପଣ୍ଡାର ପରାମର୍ଶ ନିଅ ତାଙ୍କ ମତାମତ କଣ ଶୁଣିବା ଟିକେ ନଚେତ ମୋ ଉପାୟ ବତେଇ ଦେବି ଆଚ୍ଛା ମୋତେ ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଅମର୍ତ୍ତ ଦୁର୍ଯୋଧନ ମୋ ଏ ଗଦାଘାତରେ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣ ନାଇଁ ଦୋଷ ନାହିଁ ତମେ ପାରିବ ନାହିଁ ଶୁଣ ସଖା ଦୁର୍ଯୋଧନ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ମତେ ବଳିଷ୍ଠ ଅଟେ ଭୀମସେନ କ୍ଷେତ୍ରୀ କୁଳ ଶିରୋମଣି ଅଟନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ ତେଣୁ କୌଣସି କପଟ ଆଚାରେ ସେଇ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ତମେ କୁହ ପୁରଚନ ଆମେ କଣ କରିବା ଆଉ କେମିତି ମାରିବା ସେ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କୁ चिंता छाड़ू महाराज दुर्योधन मुताऊ अपन मैंने चिंता कर मुरा गंगा कुलिया दीज प्रार्थना काजरे अटे मु प्रसिद्ध आज डाक से पांडव मान को विष देकी मारदेवी था सुनतु महाराज कहूँ सुनतु शीघ्र कह अरे कहे पुरचन सुन दुर्योधन मारी बाऊ पायटारे विश्वास रे विष देवी मु अवश्य बुझिले महाराज विश्वास रे विष देवी मु अवश्य अमृत लड़ू भितरे अमृत
লড়ু ভিতরে বুঝিলে মহারাজ দুর্যোধন সেই সরা পাণ্ডব মানଙ୍କୁ বিষ ଦେଇକି ମାରିବା ବିଷ ଗରଳ ବିଷ ঠিক আছে পণ্ডা বাবু ঠিক আছে ଛେନା କ୍ଷୀରି ପୁରୀ ରସଗୋଲା ଆଦି ମୁଁ ମିଠାଇ ତମରେ ଛେନାକୁ ଫୁଲାଇ ଦେବି ତାକୁ ମୁହିଁ ଛେନାକୁ ଫୁଲାଇ ଦେବି ତାକୁ ମୁହିଁ ବିଷ ଭରି ଲଡୁ ଭିତରେ ବିଷ ଭରି ଲଡୁ ଭିତରେ সাবাস পণ্ডা বিষ বাবু ভরি লড়ু ভিতরে বিষ ভরি লড়ু ভিতরে সত কৌছ তো পুরোজন ବୁଝିଲ ମହାରାଜ ମୋତେ ସବୁ ଯୋଗାଡ଼ କରିଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମାରିବା ଉପାୟ ନିଶ୍ଚୟ କରିବି ଆପଣଙ୍କ 25ଟା ନିମନ୍ତେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପଠାନ୍ତୁ ପାଣ୍ଡବ ନିକଟେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବେ ঠিক আছে পণ্ডা বাবু ঠিক আছে মামাসি अरे भणजा ଆଉ ବିଳମ୍ବ কি হতে মামু ଚାଲ অতি শীঘ্র রন্ধন সামগ্রী যোগাড় করিবা ভাই দিশা তমে বিষ দ্রব্য গুড়াক যোগাড় করি পুরোজনକୁ দিও সেই ভীমসেন ପାଇଁ বিষ লড়ু ତିଆରି କରିବ বিষ লড়ু ঠিক আছে ভাই তাহলে ମୁଁ ବିଷ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡାକ ଯୋଗାଡ଼ କରି ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଦଉଛି ଚାଲ ଚାଲ ଭାଇ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କେମିତି ପାଣ୍ଡବ ପାଞ୍ଚ ଭାଇକୁ ମାରି ବାଡ଼ମନ୍ତ ରାଜ୍ୟକୁ ମୋ ହାତ ମୁଣ୍ଡ କଣ ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ପାଣ୍ଡବ ପାଞ୍ଚ ଭାଇଙ୍କ ମତେ ବଳିଷ୍ଠ ବଳବାନ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଟେ ଭୀମସେନ ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଭୀମକୁ ହଟେଇଲେ ଆମେ ପାଣ୍ଡବ ଚାରି ଭାଇକୁ ମାରିବାକୁ ସହଜ ହବ କହି ପୁରଚନ ପଣ୍ଡାର ପରାମର୍ଶରେ ଭୀମସେନକୁ ବିଷ ଲଡୁ ଦେଇ ମାରିବା ନିମନ୍ତେ ବିଷ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡାକ ଯୋଗାଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିନେବା সেই পঞ্চ পাণ্ডব পাঁচ ভাই চতুর্গৃহରୁ মৃত্যুদণ্ডর মুক্তি পাই গুপ্ত বনবাস আসি অরণ্য মধ্যে ভ্রমণ করিবা দৃশ্য দেখি হ্যাঁ স্থানীয় বাগনাগুড়া গ্রামর চলা নাই
ଧର୍ମରାଜା ଭ୍ରାତା ସାଥେ ବୀର ପଣ୍ଡୁ ରାଜାଙ୍କ ନନ୍ଦନ ସହଦେବ ସେନ କୁଳ ଅର୍ଜୁନ ବୀର ସେ ଭୀମସେନ ସହଦେବ ସେନ କୁଳ ଅର୍ଜୁନ ବୀର ସେ ଭୀମସେନ সদা কালে যুদ্ধটির অটে ধর্ম চিন্তা নাই মনে হৃদচার কপট বিচার তেণু সকাশা অটে দেব চক্রধর সখা অর্থে উদ্ধারিবে চক্রধর প্রভু নারায়ণ ধর্মরাজা ভ্রাতা সাথে বীর পণ্ডু রাজাଙ୍କ নন্দন বীর পণ্ডু রাজাଙ୍କ নন্দন কপটরে রখিলা দুর্যোধন ভাই ধর্মসা হেলা আমি আসিলু পড়াই ভূত বনবাস আছি আমি পাঁচ ভাই ফল মূল খাই আছি আমি বনে কাটু অছু দিন সহদেব সেন কুল অর্জুন বীর সে ভীমসেন অর্জুন বীর সে ভীমসেন আরে ধর্মরাজা যুধিষ্ঠির ভাই অর্জুন বীর নকুল সদেব পরে ভীমসেন ও বীর চালে ভীম নিশকু মড়িণ কতবার হস্তে জ্ঞানী করি বীর কোণ ধরি কৃষ্ণ পাদ পদ্ম গুরু মানসাই করচন হরে কৃষ্ণ পাদ পদ্ম গুরু মানসাই করচন ভাই অর্জুন নকুল সহদেব খো ভাই বীর ভীমসেন আমার গুপ্ত বনবাস যতুগুরে আসি দেখু দেখু বিতিগলা 10-12 বর্ষ আউ কি দুঃখ দণ্ডিবে প্রভু ভীতবাস শুনো ভাই ধর্মরাজ সকল কথা জানନ୍ତି সহদেব অবশ্য ভাই অর্জুন কইলে নিশ্চয় কথা কো ভাই সহদেব আমার বলে লেখা আছে কিস सुनो भाई माने जेते दुख दंड से देव से विधाता दुख पर सुख आसब अवश्य गुप्त मानस कथा जाने दुर्योधन आसिल दूत देख दर निमंत्रण নিমন্ত্রণ पंचमहलर घर करछि निर्माण 25 करब काले सत्य वचन তাহলে আমি কি হুয়ার নি যাবা জ্যেষ্ঠ পিতা ধৃতরাষ্ট্র নিকটে শুনো ভাই ধর্মরাজ জ্যেষ্ঠ পিতাম ধৃতরাষ্ট্র গଣ୍ଡା ମାଂସ ସେ ବହୁତ ଶ୍ରଦ୍ଧ ଦଅନ୍ତି ହେନୁ ଗଣ୍ଡା ଏକ ବଦି ନେଇଯିବା ତାଙ୍କ ନିକଟରେ না ভাই মানে শিব বধ করিবা মহাপাপ অটে তেণু কিছু ফলমূল সংগ্রহ করি নেই যা জ্যেষ্ঠ পিতা ধৃতরাষ্ট্র নিকটে ভাই
ଖାଇବା ପଦାର୍ଥରେ କି ପାପ ଅଛି ଅର୍ଜୁନ ଠିକ କହିଛନ୍ତି ଘଟା ଏକ ଭଦେ ନେଇଯିବା ହେବ କିଛି ଭାଇମାନେ ତେବେ ଚାଲ ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଗଣ୍ଡା ଏକ ଶିକାର କରି ନେଇଥିବା ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପିତା ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ। ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ଭାଇମାନେ, ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ। ମାମା ଆଉ ବିଳମ୍ବ କି ହରିଦେ ମାମା, ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ରୋଷେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କର, କାହିଁକି ନା ଭୀମ ଆସିବାର ସମୟ ମଧ୍ୟ ହେଇଗଲାଣି। ତମେ ମୋଟେ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ ଭଣଜା, ମାମୁଁ ତୋର ଶକୁନି ଥିବା ଜାଗାରେ କୋଉ କାମ ତୋର ସାଧ୍ୟ ହେଇଛି ଯେ ସବୁ ସାଧ୍ୟ କରି ଛାଡ଼ିବି ନା। ଆଚ୍ଛା ये ना भाई नाम केने कलास में ना इटा আমি ओय ओय রাজা রাঁধ কে দিবতে ओ रांध के जीवा अच्छा ওই ওই એટલે तुम रांध नहीं मनाए ওই রাঁধনি বানাই इटा तो काय काय टाइम लास আন্ডা ট্যাক্সি हाँ চাটি বেলা সব ধরে আই सब अनलास नहीं એટલે तुमर नाम तो काय काय नाम है না আর সাই দিবতা हाँ आना মোর না কুদু না हाँ। বাবার নাম সাধু ये बाबा कुदुरी बाबर ना साधु ई माने ना तो না বুদুলা हाँ বাবার নাম মধু ये बुआ बड़ा विचित्र नाम है ना का बाची बाची देला हाथ का लेकिन ওই ওই ये दादा भाई सुना हो हमर कथा के ये दादा भाई सुना हो हमर कथा के आमे दुईटा आइ बुआ छे भुरी कोंडा पाके 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 गंजुआ पिला के गंजई लड़ा हो मद लड़ा मधुआ के सब दिने आमे निशा पीरे गले मिशा दुख सुखे नीना साड़ू आमे दुखे सुखे गले बोले कुटकुटा खाए बाटे कुटकुटा सोए बाटे हमर काम बोली अंती है सब दिने आमे निशा पीरे गले मिशा दुख सुखे ये दीदी मन सुनारी हमर कथा के ये पुंडा के सुना गाड़ी हमर कथा के रांधा बड़ा कर खेटे देलु दारू काउड़ी के रांधा बड़ा कर खेटे देलु दारू काउड़ी के पुंडा गया सब केटे तेलु रांधते रांधा जाते जाड़ आमे 2 लाख साड़ू আর একে বলবারে পড়ু আর একে বলবারে চোখ নি মামা তার বেটিক দেবারে চুমা এই ছোড়া কুতু বুতু কোন কହୁଛ বে আমার বেটিক চুমা দেবারে পড়ু চবে আর
একে বলো রে ডুসা দাদি খাইতে রেছি পাতি পাতি अबे মতুয়া কত কোন কইলো ভাই দুসা দাদি আমি দুইটা কুতু বুতু ধাক্কা দেরে বলে টরকে পাদুয়ারি মারবি বলে গদ বধু যাবে ছোড়া মানে ছোড়া মান কমে গলে এটি রসই করিব কি হ্যাঁ পুরো অছন পন্ডা শীঘ্র শীঘ্র রসই কার্য আরম্ভ কর বর্তমান ভীমসেনা আসিবা সময় হেলানি କରୁଛି କରୁଛି ମଦ ଗୁଜା ଗୁଡାକ ଜଣେ ନିଆ ଚାଲ ଆଉ ଜଣେ କଡ଼ାଇ ବସ काय काटा बने बने ना पंडा आज्ञा आबे भात डाली तरकारी सहित आरिसा पिठा काकरा पिठा बुंदी तापर शेषर तैयारी करिबा विष लडू ভাই 20 লাড়ু কার কাছে ତମେ ପାଇବେ दका तना बोठार बुद्धि की খাইব বে ए आम के 20 लडू दी मार भी बंसी छे आबे हे सोडा माने तम पाइनु गोटे खास लोक आसीबो तारी पई स्पेशल विष लडू तैयारी हबो बुझिलो जणे निया जाळ आ जणे हंडा बसाओ प्रथमे भात रांधिबा तापर डाली तरकारी तापर शेषर तैयारी करिबा आरिसा पिठा काकरा पिठा बुंदी शेषर तैयारी करिबा विष लडू बुझिलो आले साडू जय ठुन कतेबे नमर मारन हे मरा माचिस जय धर শীঘ্র শীঘ্র চলো বে যে ধরাই বউ আছে না দুসা দাদি কাই অনলি এলি আছে তুই आज्ञा जय धरला आज्ञा एबे पानी करो मेरा चाउल पका आबे सळा माने मोर सही करछि ना तमे हां गोधिया सळा माने आले ना आले गोना आले ओहो देखा भई रामनाकारी घाटो अछि चाटुकु धरी भातर दिले तरकारी परे हेब खीरिया पूरी विष लडू देख विष लडू देख विष लडू ओहो नाना मिठा द्रव तैयारी कला अलग अलग सब रखिला मिठा आइटम समस्ते जान रांदीण सब रांदीण रोज मिठा आइटम समस्ते जान रांदीण सब रांदीण ए कोना के लोनो सिच घटा 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 पंडा आज्ञा भात डाली सब तैयार हैला एबर कायटा बनाइबू आबे एबे तैयारी करिबा आरिसा पिठा काकरा पिठा बुंदी शेषर तैयारी करिबा विष लडू बुझिलो आले आले कोड़ी मुंडा सारू कोड़ी मुंडा तो ओहो गुआ घिया रस तेल पकाई मजा करी करी रांधुची सेही पुरचन पुना ब्राह्मण पिला सुजन देखा सुजन पुरचन पुना ब्राह्मण पिला सुजन देखा सुजन ओहो खीरी पूरी छना काकरा पिठा
सब जाक भल लागुछि मिठा एबे मु करूछि बिसलुटा सुजन देख सुजन एबे मु करूछि बिसलुटा सुजन देख सुजन महाराज मिठा आइटम अमृत भजन प्रस्तुत ହେଇଗଲା ଖାଇବା ପାଇଁ ବସି ପଡ଼ନ୍ତୁ भीम न आसिले खाइबा केमिति प्रथमे भीमसेन को आसे समय दियो तापर अन्न भजन करिबा आसीगला रे भणजा आसीगला ए देखुनु केड़े बड़ गंडा बाहर नहीं आसुची आस तांको आसीबा जाय दंडे विश्राम करिबा बुझिलो ताहले ठीक अछि मामो मूर्ख भीम आसी जाऊ मामो वर्तमान देखिने हमर दर्शक बंधु दुर्योधन भीमसेन पई खाइबा पदार्थ सहित विषलुड़ तैयारी कर रखिछि वर्तमान देखिने बा तेणे भीमसेन भाई धर्मज दृष्टि को आज्ञा रे एक बड़ गंडा भार नहीं दुर्योधन निकटे आसुछि देखि नियंतु ज्येष्ठ भाई दुर्योधन मध्यम पांडव भीमसेन प्रणाम ग्रहण करी हे गंडा उपर को ग्रहण करंतु आसो भाई भीम अरे आसो भाई दुसा एई गंडा बारु को नहीं परिचय गण को दियो से माने संध्या रे तार मांस काटी भोजन रो आयोजन करिवे नहीं दो भाई ठीक अछि भाई ताहेले मोई गंडा भर नहीं जाउछि परिचारक निकटे मते टिके साहाय्य करबे ये दिन ये दूसरा दादी ई गोंडा काटवा जाम के डाका तू ना रोड गाउंड की जत नहीं हूँ हैं अबे एईटा तम पाई नो तम पाई गोंडार लांज दिया हब बुझिल ओ हम लेंगड़ी खाऊ मनाइनी हैं अल दकाता ना ए मौस की नोट गाउंड की दिया बोला के लेंगड़ी खाइबो बोल भाई गोट काम करू साडू तमे तोरा बूंद बाटटा मुई धर के टिप बाटटा ऐसी हैं धर भाई धरे गंडा को भाई भीम अरे आसो आज आम गोटाए मिष्टान भोजन आयोजन करिछु आम सहित भोजन करी घर को चली जीव ताहेले ठीक अछि भाई शीघ्र शीघ्र निष्ठान भोजन आरंभ कर मो काई किना मो घर को चली जीवी ठीक अछि भाई मामा श्री अरे भणजा शीघ्र शीघ्र निष्ठान भोजन बांटी दियो मामू बस रे भणजा बुझिलु भणजा तुम माने समस्त बसी पड़ो मु खाली पत्र पकाई दउची पुरातन पंडा भजन बांटिबे ताहेले ठीक अछि मामो शीघ्र शीघ्र निष्ठान भोजन आरंभ कर मते बेसिबा कहउची मामो मते शीघ्र दियो बुझिलु भणजा भीम हां मामो एठी बसिबो हेला ताहेले मामो कोडी बसिबी मामो एठी बसिबो तू ताहेले मु हेटी बसिबी आउ भणजा दुसा तू एठी बसिबो नो मामो
ମୋ ବି ମୋ ପାଖରେ ବସିବି ମାମୁଁ। আরে ভଣজা তুমি দুই জন গোটাଏ পাকরে থিলে কଳି হব সেইটা পাই তো এটি বসি না মামুଁ କିଛି ହବ ନାହିଁ ମାମୁଁ। আরে ভଣজা তু এমিতি ছোট পিলা পরি কাই হউছু তু এইটি আ বস काय भी ना दूसरा दादी मामा तो बोल रहा ये लोग बस बजी करी बसले काय ना तो के बस अरे भणजा आराम रे बसी खाओ हैला गंडगोल होबो नाही तमे पिलाटी दिन दी जण गंडगोल हुआ तो सेठी पाई कहूची तू एठी बसे भणजा दूसरा एठी बसिबो। ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ମାମୁଁ ମୁଁ ତମ କଥାରେ ନିଶ୍ଚୟ ରାଜି ମାମୁଁ ମୁଁ ହେଇଠି ବସିବି। বস বস এ পন্ডা বাবু দেখুছ কোন বান্টু না आसरे बस खाइब भजन केते बढ़िया तैयारी करिछि जा खाओ देउछि मजारे खाओ बसी बसी आनंदे भणजा कर भजन। এই তো ভণজা কো কো আরম্ভ কলো এ মু বা কইলি তু যেতে খাইবু সেতে দেবি তু ইয়াটা ছড়াই খাই খাউছু মামো যাহা দউছ মো পেট को नियंत्रण होछि मामो आउरी बेसी टिके मते खाइबा को दियो होरे भणजा बस बस तू जेते खाइबो सेते दे बस भणजा बस एमिति गंडगोल कर नै हैला नैटा ଖାଇବାକୁ ଦିଅ ମାମୁଁ। पेट की टांकी है ना मोर मारन जत की देवा आत्मा ने मस्की का देसी देखनी ये बाबा हे मां नहीं रे हुआ है खाना खा खा जत की खाए बस खा। हाँ राजा दुर्योधन भाई दुशासन सखा भाई वीर कर्ण अलगा अलगा खाई बसी छुट्टी दुशा पाके भीमसेन अलगा अलगा खाई बसी छुट्टी दुशा पाके भीमसेन खाओ देउची मजारे खाओ बसी बसी आनंदे भणजा कर भजन बसी आनंदे भणजा कर भजन। अरे भणजा काहे के एमिति होछु हे अरे पिल्लाटी दिनु सेमिति माडा गल होछु काहे की अरे तमे पूरा भाई भाई इटा मन भाई भाई नो है ना बोई बोई मो ना हे भाई बेल तो माट ना हेते बे इति मन पारे नहीं किछि नहीं काय कत लगाई रुह नहीं फुटी कुडरी अबाई चुप करबे डिस्टर्ब करिबो नै बुझलो। अरे भणजा भीम काहे की एमिति गंडगोल करूछु हैं तुम दी जन को माड देखी मो जीवन से पुछु करूछि रे भणजा ମାମୁଁ ଯାହା ହଉଛି ମାମୁଁ ସବୁ ଦିଅ ମାମୁଁ ମତେ। आ दी दिया ना आडी सं कोन दियस खाओ खाओ दियस खाओ रागी आळपो। अरे भणजा ভীম তো পাই স্পেশাল লড়ু তৈরি করেছি বুঝিলু ମାମୁଁ ତାହେଲେ ନିଜ ରୋଷେଇ କରୁଛ ମାମୁଁ। হ্যাঁ মু নিজে রসই করে তৈরি করেছি সেই লড়ুটা বুঝিলু ଭଲ ଭଲ କରିଛ ମାମୁଁ। হ্যাঁ এক নম্বর করেছি রে ভণজা সেই লড়ুটা দেবি ତାହେଲେ ଦିଅ ମାମୁଁ। ओरे भणजा दउछि बसे बसे बसे
हाँ समस्ते बसिले खाइबा को देले सुन आहे सूर्यजन विष लड़ू जाक भीम को देले से खाई देला भीमसेन अरे वाह बढ़िया ହେଇଛି ମାମୁ ସବୁଠାରୁ ଲଡୁ ହିଁ ବଢିଆ ହେଇଛି ମାମୁ ମତେ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଲଡୁ ହିଁ ଦିଅ ହରେ ଭଣଜା ଖାସ ତୋରି ପାଇଁ ତିଆରି ଖାଇ ଯା ଏ ସାଡୁ এই 20 লড়ু হি মানে কাজে মালাক্সি না মানে মস্কি দেশি আছে এ না বাবু তো জোয়ার লাগো এটা না খানা বাবু তো জোয়ার লাগো আবার চুপ করবে তোর মনে না খাজন্তি এ বটে विष लड़ू जाक भीम को देले से खाई देला भीमसेन खाओ दे मुची मजारे खाओ बसी बसी आनंदे भणजा कर भजन बसी आनंदे भणजा कर भजन मो मुंडा केमिति जाउछि मामू मामू मो मुंडा घुरिबा छाती जा चली जाउछि मामू अरे कोण जा लागी गला गोरळ विसरे मोण जा खाउ खाउ लागी जाइछि विषटा तोके कोइलु ना बाबू ना खा बोलनु रे बाबू ना मानले सामर कथा के मामू तमर कोण बताई दी देलो मामू ए लडू खाइबा मात्रे मो मुंडा घुरिबा छाती जळि जाउछि मामू मो छाती जळि जाउछि हाँ विष लडू खाई दिन पारई अति व्याकुल से हेला झाड़ा भांति सरीला सकती भीमसेन मरी गला मो पारुनी मो मुंडा केमिति जाउछि हेला झाड़ा भांति सरीला सकती भीमसेन मरी गला देख मारिले विश्वास विष देइना देले भसाई जमुना जले नेइना दश धरना भावे भणिले श्रीमान मामू एमिति कहि कलो बाबू मु तोर की अपराध करथिली खाइबा लालसा देखि मते तमे विष देई दिछ बाबू न जानिबो विष लड़को कर देछि भक्षण आस्ते आस्ते मो प्राण वायु उड़ीबार लागिछि भाई धर्मराज मते क्षमा कर भाई न जानी विष लड़ कर देछि भक्षण आज गला तुम मध्यम पांडव भीम मामू मामू पीबक पंटी दियो मामू भारी तृष्णा हेलाणी मते होरे भणजा एने पानी पी शेष थर पई पी जा रे भणजा मरिची ना बंदी मामू शीघ्र शीघ्र देखो मामू बाबू कौन ला बाबू
আরে ভଣଜା ଟିକେ ଟିକେ ফুট ফুট କରୁଛି ବୁଝିଲୁ এই নিঃশ্বাসটাକୁ বিশ্বাস নাই বଞ୍ଚିগলে প্রলয় আনিব সুনিশ্চিত যা তাহলে কোন করিবা মামু যা তা তন্টি চিপি মারিদে সে ভীমটা মরিଯିବ তাহলে ঠিক আছে মামু এই মূর্খ ভীম কইবো আবে মূর্খ ভীম তো চলা বেশ চলড় কাই মারিলু বে এথর দেখিলু তোর পাণ্ডব সেনাকু কেমিতি বর্তি জিবে দুঃশাসন হস্তরে ভাই দুসা সগা কর্ণ ভীমর শবକୁ নেই যমুনা নদীরে বসাই দিও 7 দিন ভিতরে সব তার নষ্ট হয়েଯିବ জলরে ଥିବା মাছ কঙ্কড়া কুম্ভীর পোক যোগ খাই সবକୁ তার চুরমার করে দেবে এই যা ভাই তাহলে ঠিক আছে ভাই এই মূর্খ ভীম গো আজ এই যমুনা নদীরে বসাই দে গাড়ি আসতো ভাই আবে এই মধুয়া গজ মতে টিকে সাহায্য করবে এই বিমান সবକୁ নেই যমুনা নদীরে পিঙি দেই আসিবা বে মাত্র এই কথা তার ভাই মন কই দেব না মোর মারম কাই গল গলা দেখনি ভাই কে ভাই বেশ তুই মোরনে মারস কে তো গল গলা আই তো গন্ডা কর ধরি আসিলা গন্ডা মাংস কে তো খাইতাস না মানে খাই কে গলাস ইদি ডোকরা ঘেপো তুই নিও বঞ্জা খাও বঞ্জা তুই তুই কিড়াই কর মরবি সে ডোকরা এই ছোড়া মানে কোন কছ বে যদি এ কথা কাহা করে কইছ ভীমକୁ যেମିତି ବିଷ ଦେଇ ମାରିଛି ତମ ଦୁଇଟାକୁ ବି ସେମିତି ମାରିବୁ ବୁଝିଲୁ ବେ ये साड़ू कोई के ना आए हैं भाई के भाई तो बीच दे मोरने मार ले बोले हमें को नहीं जो साड़ू भीमर मोड़ के नहीं जमुना नदी लो पी दो जो